मुझे जो भी कत्ल करे वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं, मैं उसका बदला नहीं लूंगा। मैं स्टेट को अपने कत्ल का जिम्मेदार समझूंगा। लेकिन जो लोग मुल्क के मुहाफिज हैं, जो हमारी सरहदात के मुहाफिज हैं, जो हमारी मुल्क की सियासत के मुहाफिज हैं, जो हमारी मुल्क की मईशत के मुहाफिज हैं, अगर वही आईन को सबूताश करते हैं, अगर वही कानून को मोम की नाक बनाकर जिधर चाहें जैसे चाहे मोड़ दें, तो फिर मुल्क को तबाही के किनारे पर पहुंचाना इसके जिम्मेदार आप हैं। एस्टेब्लिशमेंट धांधलियां करके हमें पार्लियामेंट से बाहर रखती है। एक तरफ पाकिस्तान के वफादार हमें पार्लियामेंट से बाहर रखने के लिए इंतखाबात में धांधलियां करते हैं। मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी कहना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को भी कहना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान के सियासतदानों को भी कहना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान की सियासी जमातों को भी कहना चाहता हूं कि जमीयत को सियासत मत सिखाओ, जमीयत से सियासत सीखो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। पूरे मुल्क में तूफ़ान बर्पा हो गया। साइफर के हक़ाइक़ सामने आते ही पूरे मुल्क में उस पर बातें होने लगी। साइफर सच था और इमरान खान का एक एक लफ्ज़ सच था। आज पूरी दुनिया ने मान लिया। मौलाना फजल रहमान ने खड़े होकर ऐसी तकरीर की कि मुल्क के ताकतवरों के पसीने छुड़ा दिए। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। एक मुअस्सर कुव्वत है। अगर आज पाकिस्तान बचा हुआ है, अगर आज पाकिस्तान बाकी है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, उसके फजल करम को गवाह बनाते हुए वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि जमीयत उलमा इस्लाम की बरकत से पाकिस्तान बाकी है। हम खून की कुर्बानियां दे रहे हैं। गुज़श्ता 2-3 दहाइयों में हमारे कितने कारकुन, हमारे कितने ओहदेदार, जय्यद उलमाए किराम निशाना बने किस गुनाह पर? कौन सा गुनाह किया था इन्होंने? अगर किसी दूसरी जमात के साथ जुल्म होता है, हम वहां भी जुल्म की खिलाफ आवाज उठाते हैं। लेकिन जमीयत उलमा का गुनाह बताइए, उनके उलमा को क्यों शहीद किया जा रहा है? इसलिए कि जो हमें कत्ल कर रहे हैं उनको पता है कि जिस मुल्क को हम तोड़ना चाहते हैं जमीयत उलमा तोड़ने नहीं दे रही। हम तो पगडंडी पे सफर कर रहे हैं। एक तरफ दबाव आता है, कभी दूसरी तरफ से दबाव आता है। हम इलेक्शन लड़ते हैं, हम पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के साथ वाबस्ता है, और एस्टेब्लिशमेंट धांधलियां करके हमें पार्लियामेंट से बाहर रखती है। एक तरफ कुछ जाहिल कुव्वतें हम पर कुफर के फतवे लगाती है, और एक तरफ पाकिस्तान के वफादार हमें पार्लियामेंट से बाहर रखने के लिए इंतखाबात में धांधलियां करते हैं। तो हम किधर जाएं? जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है मुसलमान हूं मैं। इस पगडंडी पर हम सफर कर रहे हैं। एक तरफ भी हम पर गोलियां बरस रही हैं, और बाजवड़ से लेकर कराची तक हमने लाशें उठाई हैं। एक बाजवड़ में हमने 80 जनाजे एक ही इज्तिमा से उठाए हैं। वजीरिस्तान के तमाम अजला के उमरा दहशतगर्दों की गोली का निशाना बने हैं। महमद के इलाके में जाएं, कुर्रम के इलाके में जाएं, वजीरिस्तान के इलाके में जाएं, उलमा ही निशाने पे, उलमा ही निशाने पर, उलमा ही निशाने पर। क्यों? लेकिन अगर कोई ये समझता है कि हम इन हरबों से जमीयत उलमा इस्लाम के पाए इस्तिकामत को मुतज़ल्ज़ल कर सकेंगे, याद रखें, हमने अपनी तारीख से सर उठा के चलना सीखा है, किसी के सामने झुकना नहीं सीखा है। लेकिन मेरी जान, माल और इज्जत आबरू की जिम्मेदारी रियासत की है। रियासत जिम्मेदार है।
میں ریاست کو اس اجتماع کی وساطت سے اور آپ کی تائید کے ساتھ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں، واضح پیغام دینا چاہتا ہوں، مجھے جو بھی قتل کرے میں اس کا بدلہ نہیں لوں گا، میں اسٹیٹ کو اپنے قتل کا ذمہ دار سمجھوں گا۔ اطلاع بھیج دیتے ہیں، تھریٹ لیٹر، فون کر لیتے ہیں آپ فلانے علاقے میں نہ جائیں۔ یہاں بھی روک رہے تھے نا، میں نے کہا جاؤں گا، کہتے ہم مستثنا ہیں۔ صدر پاکستان مستثنا ہے، زندگی بھر اب اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہو سکے گا۔ پاک، صاف، شفاف، یہ تو اسٹیبلشمنٹ بڑی بیوقوف اور احمق ہے، جس کو پتہ نہیں کس کس جرم میں 8-10 سال جیل میں رکھا۔ کبھی اتنا بڑا مجرم کے جیل میں، اور کبھی اتنا پاک اور شفاف شخصیت کہ اس کے خلاف کوئی کیس بھی نہیں ہو سکے گا، اور تاحیات۔ پاکستان ایک آئین رکھتا ہے، ایک قانون رکھتا ہے۔ کتنی مرتبہ ہم نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اس آئین پر حلف اٹھایا، ہم اس کے وفادار ہیں۔ لیکن جو لوگ ملک کے محافظ ہیں، جو ہماری سرحدات کے محافظ ہیں، جو ہماری ملک کی سیاست کے محافظ ہیں، جو ہماری ملک کی معیشت کے محافظ ہیں، اگر وہی آئین کو سبوتاژ کرتے ہیں، اگر وہی قانون کو موم کی ناک بنا کر جدھر چاہیں جیسے چاہیں موڑ دیں، تو پھر ملک کو تباہی کے کنارے پر پہنچانا اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ میں دفاعی اداروں کا احترام کرتا ہوں، میں ملک کا نظم و نسق چلانے والے اداروں کا احترام کرتا ہوں، میں ملک میں اصولی سیاست کا احترام کرتا ہوں، لیکن اپنے حدود سے تجاوز کرو گے تو پھر سامنے بھی ہم کھڑے ہوں گے، مقابلہ بھی ہم کریں گے، اور انشاءاللہ تم مجرموں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہو، اس لیے کوئی مجرم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جمعیت علماء اسلام ایک پاک، صاف، شفاف اور عقیدے پر پختہ اور پرعزم جماعت، اگر اس کو تم نے مد مقابل میں لانے کی کوشش کی تو اپنی ہلاکت کا اعلان کرو گے، اور کوئی راستہ تمہارے پاس نہیں۔ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کی بیوروکریسی کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، مولانا فضل الرحمان نے آج اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جمعیت کو کوئی بھی سیاست سکھانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ آپ سب جمعیت سے سیاست سیکھو، تمہیں سیاست کا الف بھی نہیں پتہ۔